पांडेश्वर में गूंजने लगा है एक ही नारा, नौकरी चोर नरेन, इलाका छोड़। नरेन का मतलब स्थानीय विधायक सह तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। चुनावी गर्माहट में नारा उछाला है पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने, जो नरेन को घेरने का छोड़ते नहीं एक भी मौका। पहले ही लगा चुके हैं विकास योजनाओं की चोरी का आरोप। नरेन को रहना पड़ता है डिफेंसिव। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में शामिल है पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र। 2 ब्लॉक हैं इसके अधीन, पांडवेश्वर और दुर्गापुर फरीदपुर। पांडवेश्वर है औद्योगिक तो दुर्गापुर फरीदपुर है ग्रामीण। वर्ष 2021 में हुए विधानसभा के चुनाव में वोटरों की संख्या थी 2,17,674। बूथों की संख्या थी 239। जीत दर्ज की थी तृणमूल के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। मिले थे उन्हें 73,922 वोट। दूसरे स्थान पर रहे थे भाजपा के जितेंद्र तिवारी। 3,803 वोटों से रह गए थे वे पीछे। मिले थे उन्हें 70,119 वोट। जितेंद्र तिवारी साल 2020 में तृणमूल को छोड़कर शामिल हुए थे भाजपा में। वर्ष 2016 में तृणमूल के टिकट पर बने थे विधायक। उनके कार्यकाल में नरेन हुआ करते थे पांडवेश्वर प्रखंड तृणमूल के अध्यक्ष। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में जाने के बाद बना वैक्यूम। सीधा फायदा पहुंचा नरेंद्र चक्रवर्ती को। पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना उतार दिया चुनावी मैदान में। दल बदल के बाद तुरंत हुए चुनाव में फंस गए जितेंद्र तिवारी। भाजपा कर्मियों और समर्थकों से जुड़ने का उन्हें नहीं मिला पर्याप्त मौका। 3,803 वोटों से हो गई उनकी हार। लेकिन पूरे 5 वर्ष सक्रिय रहे क्षेत्र में जितेंद्र तिवारी। वर्ष 2022 में हुआ संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव, फिर हुआ वर्ष 2024 में संसदीय चुनाव। दोनों ही चुनावों में तृणमूल का रहा बेहतर प्रदर्शन। लेकिन नरेन पर आरोप लगा बूथ दखल करने का और रैगिंग करने का। दोनों ही चुनावों में जितेंद्र तिवारी एंट्री नहीं कर सके पांडवेश्वर में। वहां का वोटर नहीं होने के कारण प्रशासन ने नहीं दी जितेंद्र तिवारी को अनुमति। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। पिछले कुछ महीनों से जितेंद्र तिवारी हैं लगातार हमलावर। विकास योजनाओं से लेकर भ्रष्टाचार तक के जारी करते रहे हैं प्रमाण। सोशल मीडिया का जम कर रहे हैं इस्तेमाल। अब नया आरोप लगाया है नौकरी चोरी का। क्षेत्र में खूब हो रही है इसकी चर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेश की है अपनी सरकार की रिपोर्ट। दावा किया है 14 सालों में 2 करोड़ रोजगार देने का। उसी को आधार बनाया है जितेंद्र तिवारी ने। 68,000 नौकरियों को बेचने का लगाया है आरोप। इधर बिगड़ गई है सरकारी कंपनी ईसीएल की वित्तीय हालत। उसके लिए भी दोषी ठहराए जा रहे नरेन। कंपनी को लूटने का आरोप लगाते रहे हैं महीनों से। तो गरमा गई है पांडेश्वर की राजनीति। ईसीएल झेल रहा गंभीर आर्थिक संकट। कर्मचारियों श्रमिकों को नहीं हो रहा समय पर भुगतान। कॉस्ट कंट्रोल के लिए लिए जा रहे कई कदम। ऑफिसों में संडे को कार्य करने पर लगाई गई है रोक। इसके लिए जितेंद्र तिवारी ने जारी की है वोटरों से अपील। सुनिए उनका वीडियो। नरेन को चुनाव में उखाड़ फेंकने का है संदेश। ईसीएल अधिकारियों को भी दे रहे चेतावनी। नमस्कार। पांडवेश्वर विधानसभार अंतर्गत বিভিন্ন ইসিএল এর যে বিভিন্ন এরিয়া অফিসগুলো আছে তার জিএমরা যারা আছেন তারা লাস্ট 1 বছর ধরে বিভিন্ন মাফিয়াদের সঙ্গে মিলে এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাথে যোগসাজশ করে যে অন্যায় করে আসছিলেন, যেটা আমরা লাস্ট 1 বছর ধরে বলে যাচ্ছিলাম যে এর ফলে আলটিমেটলি ওয়ার্কারদেরকে ভুগতে হবে। এখন দেখুন পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন এরিয়াতে এখন পেমেন্ট কিভাবে ডিলে হচ্ছে। ওয়ার্কারদের কাজ করার পরেও তারা পেমেন্ট পাচ্ছেন না। কবে পেমেন্ট পাবেন তার কোনো ঠিক নেই। এর মূল কারণ কি হলো যে ঝাঁঝরা প্রজেক্ট হোক, সোনপুর বাজারি হোক, বাঙ্কোলা হোক, পাণ্ডবেশ্বর হোক, কাজোড়া হোক, সমস্ত এরিয়াতে যে প্রোডাকশন আপনারা করেন সে প্রোডাকশনের কয়লা নরেন চক্রবর্তী এই জিএমদের সঙ্গে মিলে বিক্রি করেছে। লাস্ট 2 বছর ধরে বিক্রি করেছে এবং তাদের যে স্টক
স্টকের যে ঘাটতি সেটা মেটানোর জন্য অন্যান্য জায়গা থেকে ব্ল্যাক ছাই বা ব্ল্যাক স্যান্ড কিনে সেটাকে মিক্স করে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেছে এবং ওই কয়লা এরা বাইরে বিক্রি করেছে। এবং এখন যা অবস্থা হয়েছে যে এই কয়লার বিক্রি করার ফলে কয়লা যে গ্রেডেশন ছিল সেই গ্রেডেশনে এই কয়লাগুলোর নিম্নমানের পাওয়া গেছে, তাই যাদেরকে এরা বিক্রি করেছে তারা পেমেন্ট ঠিকভাবে দিচ্ছে না। আর তারা যেহেতু ঠিকভাবে পেমেন্ট দিচ্ছে না, তাই ইসিএলও তার যারা শ্রমিকরা আছে তাদেরকে শিডিউল টাইমে পেমেন্ট করতে পারছে না। আর আগামী দিনে এই নরেন চক্রবর্তীকে যদি আমরা না তাড়াই, আগামী দিনে যদি আবারও বিধায়ক রয়ে যায়, তাহলে এখন তো দেরিতে পেমেন্ট পাচ্ছেন না, আগামী দিনে পেমেন্টই পাবেন না, পিএফ গ্র্যাচুইটি পাবেন কিনা তার কোনো ঠিক নেই। তাই বলছি পাণ্ডবেশ্বরের সমস্ত ওয়ার্কারদেরকে বলছি, সে কলিয়ারি ওয়ার্কার হন, পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হন বা অসংগঠিত ওয়ার্কার, সবাইকে বলছেন সবাই জোট বাঁধুন, প্রকাশ্য পারলে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করুন, প্রকাশ্য না পারলে নিজেদের মধ্যে গোপনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জোট বাঁধুন। একে বিদায় দিতেই হবে, কেননা এ থাকলে এর সঙ্গে এই যে জিএমরা, এই জিএমদেরকে আমরা ছাড়বো না, কোনো জিএমকেই ছাড়বো না। এক দুজন জিএম ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছে, তারা ভাবছে বহাল তবিয়তে ভাবে কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না, জাস্ট সময়ের অপেক্ষা। সব অনেক বড় বড় অফিসাররা রিটায়ারমেন্টের পরে জেলে গেছেন, সিবিআই জেলে পাঠিয়েছে, এদেরকে আমরা ছেড়ে কথা বলবো না, এরা সবাই জেলে যাবে, একদম ভাববেন না। এরা কন্ট্রাক্টরিতে 2 নম্বরই করছে, কয়লা বিক্রি করে সেখান থেকে মিক্সিং করে ছাই মিক্সিং করে বিক্রি করেছে, এর ফলে শ্রমিকদেরকে ভুগতে হচ্ছে। এবং কিছু কিছু অসাধু কিছু এজেন্টরা আছে, কোথাও কোথাও ম্যানেজাররা আছে, তারা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কোথাও এরিয়া সেলস ম্যানেজাররা আছে, টেন্ডারে যারা দায়িত্বে আছে তারা আছে, কাউকে আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। পুরো লিস্ট আমাদের রেডি হচ্ছে, জাস্ট সময়ের অপেক্ষা। এদেরকে সবাইকে জেলে যেতে হবে। আর ওয়ার্কারদেরকে বলছি, আপনাদের ভবিষ্যৎ যদি সুরক্ষিত করতে চান তারা সবাই জোট বাঁধুন এবং নরেন চক্রবর্তীকে বিদায় দিন। যারা যারা আমাদেরকে সাহায্য করতে চান, ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাহায্য করতে চান, প্রকাশ্য না পারলেও গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনাদেরকে কি করতে হবে না করতে হবে সেটা আমরা সঠিক সময় বলে দেব। আপনাদের সাহায্য নিয়েই আপনাদের ফিউচার যেন সিকিউর থাকে সে ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। इसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी किया सरकारी रिपोर्ट, 2 करोड़ नौकरी देने का किया दावा। सुनिए उनका यह वीडियो। 2011 সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম 4.41 টাইম বেড়ে জিএসডিপি অর্থনৈতিক সাফল্য এখন প্রায় 20,31,000 কোটি টাকায়। এত সুদ, এত ইন্টারেস্ট শোধ করেও আমাদের নিজেদের ট্যাক্স রেভিনিউ ইনক্রিজ হয়েছে 2011 সাল থেকে আজ পর্যন্ত 5.33 টাইমস। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ইনক্রিজড হয়েছে 17.67%। সোশ্যাল সেক্টর এক্সপেন্ডিচার 14.46 টাইমস মোর। এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যালাইড সেক্টর ইনক্রিজড হয়েছে 9.16 টাইমস মোর। ফিজিক্যাল সেক্টর এক্সপেন্ডিচার 6.93 টাইমস মোর। পভার্টি অ্যালিভিয়েশন, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে মাটির মানুষের কাছে প্রায়োরিটি এবং একটা সরকার কতটা মানুষের কাজ করছে তার একটা নির্ধারণ সূচি। 2013 থেকে 2023 সালের মধ্যেই আমরা 1,72,00,000 মানুষকে দারিদ্র্য সীমার নিচে ছিল ওপরে নিয়ে এসেছি। রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের সাফল্য, 14 বছরে রাজ্যে 2 কোটি লোকেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। সারা দেশে আমরা বেকারত্বের স্থান 40% কমিয়েছি। অর্থনৈতিক করিডর 6টি হচ্ছে, এর মধ্যে 2 লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা হয়েছে। এখানে 1 লক্ষ কর্মসংস্থান আরো তৈরি হবে। इसी को आधार बनाकर दिया जितेंद्र तिवारी ने नरेन पर हमला, आरोप गंभीर लगाया, बाहरी लोगों को नौकरी बेच कमाया 50 करोड़ से अधिक। सुनिए यह वीडियो। কারা পেল? তো আরো বড় স্ক্যাম। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জন্য 68,000-এর বেশি চাকরি সরকার যেটা দিয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সে চাকরি হাবিস। এর জবাব তোমাকে দিতে হবে ভাই। পাণ্ডবেশ্বরে 68,000 বেশি যুবক যুবতী চাকরি কোথায় গেল তার জবাব পাণ্ডবেশ্বরের জালি বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে দিতে হবে। চাকরি তো হয়েছে নিশ্চয়ই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো অসত্য কথা বলছেন না। কি বলো তুমি কি এটা বলতে চাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক বলছেন না? আর মুখ্যমন্ত্রী যদি ঠিক বলছেন তাহলে পাণ্ডবেশ্বরে 68,000 চাকরি কোথায় গেল, কারা পেল? আর বিজেপি কর্মীদেরকে বলছি না, যারা তৃণমূল কংগ্রেস করেন, যারা নরেন চক্রবর্তীকে গতবার ভোট দিয়েছিল, তারা ওকে জিজ্ঞেস করুন যে তাদের চাকরি কোথায় গেল। মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন 68,000 চাকরি দিয়েছেন একটা বিধানসভায়,
তাহলে তারা যে নরেন চক্রবর্তীকে ভোট দিল তার বিনিময়ে তাদের চাকরি কোথায় গেল? আমি অনেক দিন ধরে বলছিলাম না যে চাকরি বিক্রি করে দিয়েছে, অন্যান্য জেলার লোকেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, সব কোটা বিক্রি করেছে। দেখুন, খবর নিয়ে দেখুন, ওই 68,000 চাকরিও বিক্রি করে হয়তো 50-100 কোটি টাকা রোজগার করে নিয়েছে। এর জবাব বিজেপি তো দেবেই। যারা তৃণমূল কংগ্রেস যে কর্মীরা ওকে ভোট দিয়েছিলেন তারা দেখুন যে আপনাদের চাকরিও বিক্রি করে দিয়েছে, যে চাকরি আপনারা পেতেন সেটা বিক্রি করে দিয়েছে। এর জবাব 2026 আপনারা দেবেন। दरअसल पांडवेश्वर मुख्य रूप से निर्भर है ईसीएल पर, सीधा असर पड़ता है लोकल इकोनॉमी पर। हालांकि है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन मंदी के कारण बढ़ रही है इलाके में बेरोजगारी। युवा पीढ़ी पर रोजगार, शिक्षा, ट्रेनिंग की है भारी कमी। कोयला और बालू तस्करी से बिगड़ा है और भी माहौल। कोयला खनन आउटसोर्स होने की वजह से बढ़ रही रंगदारी, राजनीतिक संरक्षित लोगों को मिल रही नौकरी, लूट की छूट। 68,000 नौकरियों की चोरी हो या ईसीएल का बीमार होना, सीधे प्रभावित हो रही है पांडेश्वर की जनता। चंद महीने बाद है विधानसभा चुनाव। नरेन को घेरने में लगातार सफल हो रहे जितेंद्र। बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है नरेन के पास, तो क्या चुनावी माहौल में इन आरोपों का पड़ेगा कोई असर? युवा पीढ़ी आएगी मैदान में इन परिस्थितियों के खिलाफ? ईसीएल के श्रमिकों की होगी गोलबंदी? इन सब सवालों के तलाशने होंगे जवाब, करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नमस्कार।